मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक आला शख्सियत मौजूद हैं। रेडियो से, ब्रॉडकास्टिंग के शोबे से इनका ताल्लुक़ है। एक अरसा दराज से रेडियो पर मुंसलिक हैं और बहुत सीनियर प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद आरिफ साहब। इस वक्त मैं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हूँ। खुशकिस्मती है आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और आपको आगाही देंगे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने रेडियो की इब्तिदा कब शुरू की थी, किस सन में शुरू की थी? रेडियो मैंने ज्वाइन किया था सन 2002 में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स मैस कम्युनिकेशन। और मेरी पहली पोस्टिंग थी वो कराची में रही, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल में। और उसके बाद फिर प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ इस्लामाबाद के अलावा खुशदार, फिर इसके बाद हैदराबाद FM 101, इस तरह से ये ब्रॉडकास्टिंग का सफ़र जो है न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल से होता हुआ अब इस वक्त हैदराबाद में मौजूद है और एज ए सीनियर प्रोड्यूसर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपका दौरानिया कितने सालों पर मुहित रहा? तकरीबन मुझे इस ब्रॉडकास्टिंग से 22 साल हो गए हैं मुंसलिक। अच्छा, इन 22 सालों में आप ने एज ए प्रोड्यूसर काम किया या कभी मेज़बान की हैसियत से भी कभी रेडियो से मुंसलिक रहे? बिल्कुल, प्रोड्यूसर होने के बाद तो फिर आपको सारे काम खुद करने चाहिए और आने भी चाहिए। तो वीडियो के हवाले से भी, ख़ासकर अगर डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात की जाए, इंटरव्यूज़ की बात की जाए, डिस्कशंस की बात की जाए, आउटडोर रिपोर्ट्स की, डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात की जाए, तो ऑडियो ना सिर्फ ऑडियो रेडियो के लिए बल्कि टीवी के लिए भी, मिस हमारी जो पॉडकास्ट सर्विस है उसके लिए भी, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लिए भी टीवी प्रोडक्शन भी जारी रही है। इसके अलावा जहाँ तक आपने बात की होस्टिंग की, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में अपने खुद होस्ट भी करता हूँ जिसमें महकार है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, करंट अफेयर के शोज़ जो हैं, डिस्कशंस हैं, टॉक शोज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, वो मैं उसको कंडक्ट करता हूँ। तो ज़ाहिर से प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें एक प्रोड्यूसर को आनी चाहिए। अच्छा, आज तो ये बताइएगा कि आप मुस्तकबिल करीब में रेडियो को किस तरह से देखते हैं कि रेडियो की अब वो अहमियत और अफादियत रही है, लिसनिंग रही है, ये मुतासिर हो रही है, जो तेज़ी से रूबा ज़वाल हैं, आप समझते हैं कि ऐसा हो रहा है? देखिए, हर दौर की एक रिक्वायरमेंट होती है। पहले सिर्फ अखबार हुआ करता था, फिर उसके बाद जब प्रिंटिंग मशीन आई उसके बाद से मीडिया ने जो है, प्रेस ने बहुत तरक्की की। उसके बाद फिर ऑडियो पर ब्रॉडकास्टिंग आ गई, पॉडकास्टिंग आ गई, फिर उसके बाद रेडियो का एक दौर रहा, फिर उसके बाद टीवी आ गया, उसके बाद लोगों ने सुनने के साथ देखना भी शुरू किया, और उसके बाद ये सिलसिला जारी था। फिर ये सिलसिला सोशल मीडिया के दौर में अब दाखिल हो चुका है। तो अगर हम दौर की बात करें तो हर मीडिया का एक दौर हुआ करता है। कभी अखबार मैगज़ीन का दौर था, किताबों का दौर था, उसके बाद रेडियो का दौर था, फिर टीवी का, और अब सोशल मीडिया का दौर। तो इस दौर में भी रेडियो की अहमियत जो है वो, अगर हम पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करें या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के तनाज़ुर में बात करें, तो वो मुसल्लिमा है। आज भी रेडियो को एक जो कहते हैं कि बेहतरीन टूल जो है वो समझा जाता है ब्रॉडकास्टिंग का, इंफॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का। आप देख लें कि अमेरिका में इस वक्त FM चैनल्स की कितनी तादाद है, इसी तरह यूरोप में है, अफ्रीका में है, और ख़ासकर अगर पाकिस्तान और हम जो खत्ते की बात करते हैं तो यहाँ पर आज भी रेडियो जो है वो अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। लोग ये समझते हैं कि शायद जो दीगर मीडियम्स है, टीवी या सोशल मीडिया के आने के बाद रेडियो की अहमियत कम होगी, तो ऐसा नहीं है। रेडियो भी, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान हो या दीगर स्टेट के जो रेडियोज़ हैं या मुख्तलिफ प्राइवेट रेडियो टीवी चैनल्स हैं, वो अब सोशल मीडिया पर आ गए हैं। आपको इन सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स और वो चैनल आपको मिलेंगे भी, और उनकी अफादियत आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। ऑडियंस आपका चेंज हुआ है। हम जो राय कायम करते हैं वो ऑडियंस को देखकर करते हैं। तो अब ज़्यादातर जो नेट को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया को। जिनके पास नेट नहीं है, जिनके पास लाइट के इश्यूज़ हैं, तो वहाँ आज भी रेडियो जो है उसी तरह से सुना जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो वहाँ पर आज भी लोग रेडियो से ही मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट जो है उनको रेडियो के थ्रू मिल रही होती है, इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो रेडियो फिर उसके बाद वेबसाइट पर भी मौजूद है, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद है, और रेडियो सैटेलाइट पर भी मौजूद है। तो ये पैरेलल चल रहा है, टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मीडिया के ज़राए हैं मुख्तलिफ, तो आज भी उसकी अहमियत है। और जितनी भी जो बड़ी कैंपेन्स है वो रेडियो पर ही लॉन्च की जाती है।
تو صحیح ہے. ریڈیو کا کردار جو ہے وہ آج بھی مسلم ہے جیسے پہلے تھا. مطلب یہ ایک مؤثر بہت مؤثر ذریعہ ہے. ابلاغ ہے. لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ ریڈیو پر چونکہ بصارتوں کا عمل ہوتا ہے، لوگ ہماری وائس سے، ہماری آواز سے متاثر ہوتے ہیں اور اٹریکشن سے پیدا ہوتی ہے آواز میں. اب جو سلسلہ شروع کیا ہے ریڈیو نے کہ ریڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے وہ ویڈیو بھی جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے، تو وہ اس میں کیا مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ریڈیو کی لسننگ میں کچھ کمی آ سکتی ہے یا مزید بڑھاوا ہوگا؟ دیکھیے اگر ہم بات کریں تو ریڈیو ایک آڈیو میڈیم ہے. اچھا ریڈیو ٹی وی جو ہے یا سوشل میڈیا جو ہے وہ باؤنڈنیس لاتا ہے کچھ چیزوں میں. جیسے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ کا سوشل میڈیا چلے گا، ادروائز وہ کام نہیں کرے گا. اس کے بعد اگر آپ موبائل کی بات کرتے ہیں یا ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کے پاس وہ چارجنگ ہے موبائل میں تو چلے گا، ادروائز وہ نہیں چلے گا آپ کے پاس. اسی طرح اگر آپ ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو باؤنڈ کرتا ہے، دکھاتا ہے اور وہ آپ کو بیٹھاتا ہے. جبکہ ریڈیو میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ریڈیو اگر میڈیم کی بات کریں، آپ ریڈیو سیٹ لگا دیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی ٹیکنیکل یا فزیکل کام کر رہے ہیں، تو آپ ریڈیو چلا دیں اور وہ آپ کے کام کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. آپ اپنے دنیا کے تمام کام بھی کر سکتے ہیں اور ریڈیو بھی سن سکتے ہیں. اس میں میوزک ہے، اس میں انفارمیشن ہے. تو ریڈیو ایک تو آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ریڈیو سننے والے جو ہیں وہ اب مختلف، جیسے ڈرامہ ہے، ڈاکیومنٹریز ہے. تو ڈرامے میں اگر آپ ٹی وی پر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ جو آپ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے. مگر ریڈیو جو ہے وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ کی امیجینیشنس کو، آپ کے سوچنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے کہ آپ ہر آدمی جو چیز سن رہا ہوگا وہ اپنے حساب سے اس کو اس کا ایک امیج بناتا ہے، اس کا ایک تصور بناتا ہے. جیسے اگر آپ بات کریں کہ ڈرامے میں کوئی ڈرائنگ روم کا سین ہو تو ہر آدمی اپنے حساب سے ایک ڈرائنگ روم بنا رہا ہوگا. اس میں ہیرو اور ہیروئن کی شکل کی شبیہ اپنے ذہن میں بنا رہا ہوگا. تو وہ امیجینیشنس کو دعوت دیتا ہے. جبکہ ٹی وی میں یا سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہم جو آج کل دیکھ رہے ہیں اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. اب جہاں تک سوال ہے آپ کے آڈیو کو ویڈیو پر آنا، جس کو ہم پوڈ کاسٹ کہتے ہیں، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی پبلسٹی بڑھے، اس کی چیزیں جو ہیں بڑھیں. آڈیو کا جو اس نے لسنر ہے اس کو تو کیپچر کیا ہوا ہے تھرو ٹرانسمیٹر، مگر جو سوشل میڈیا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ موبائل صارفین تک بھی اپنی بات کو پہنچانا چاہتا ہے یا ان تک پہنچنا چاہتا ہے. تو اس سلسلے میں پھر وہ ٹولز کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم ویڈیو ٹولز کہتے ہیں، موبائل کے ذریعے، پوڈ کاسٹ کے ذریعے، تاکہ ان کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور جو وہ میسج دینا چاہ رہے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے اور جو بھی اس کا مقصد ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے. اچھا، ہمارے بہت سارے لسنرز ریڈیو سے جو منسلک رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، ان کی بیشتر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی ایز اے میزبان یا آر جی پروگرام کریں یہاں سے. تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ جی بالکل، بہت آسان ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم بڑے براڈ کاسٹرز دیکھیں تو جب ان کے انٹرویو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے ریڈیو سنا کرتے تھے، اس کے بعد پھر ہم ریڈیو آر جے بن گئے، ریڈیو پریزنٹر بن گئے، اور پھر ان کو میزبانی کا شوق ہوا ریڈیو میں یا آرٹسٹ بننے کا شوق ہوا. تو یہ شوق تو انسان کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر یہ شوق ہے تو ریڈیو آپ کے لیے حاضر ہے.